kana mo na. Ay follow. Paliw kog follow, subscribe sa YouTube channel. Wala may bayad ng subscribe. Libre ra man na. Ano sir no, kani? Ano lang? Okay na lang. Sir, kato na lay last, sir. Wala na, cut off na sir. Ito na gibutang signboard. Next time na lang sir, kay daga na kayo natubilan. Basig makulangan ba ang budget no? Next time na lang, balik ra ko gyapon dire. Mana na ko ribay? Sige sir. Thank you. Merry Christmas po. Thank you. Amping mo, amping. Sir, thank you, sir. Sige, thank you ma'am. Last na then kato na lang dito. Wala, cut off na dyan sir. Kare na lang last. Basig maubdag budget sir. Bakit no dako na balayran sir. Kapit na 14,000. Sagdira, next time na lang. Maka-timing rin niya kapon. Eh, matag nauna ka. Lagi, naulay makano. Mga 14,000 nakapin. Mas mahudag kulangon ng budget na to ba? Maula ta makautang dadari. Thank you sir. Anak kusog libay. Reward. Pasulod niya mo dire boss. Humana de mo ha? Humana? Okay na? Thank you, sir. Sige, thank you po ma'am. Merry Christmas. Last na lang ni. Ma'am, thank you kayo, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, sir. Sige, thank you po. Thank you. Thank you. Merry Christmas po. Thank you. Abi na ko kisap to ni parade ni nana. Wala nang musika. Expect. Ga-upload pa mi atog location. Sir, thank you. Thank you, ma'am. Okay, sirado ba yung kon ba? 40. Point ba? Hawa pa. Itit mo no. Kana ba? Ana ra ba? Di na may gusto motor gid ba? Mayara. Sige, dara, video pilay kuan. Lebalayran, gamay ra. 14,390. Thank you. Are. Go. Tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 390. 1, 2, 3, 4. 390. Okay. Dara, nya tag 200 mo. Dara. Salamat, yes, sir. Sige, thank you. Follow. Di na. Follow rin niya mo ha. Sige, sir. Ay, Follow, subscribe sa YouTube channel. Ang ato YouTube channel, wala na ibayad. Libre na siya. Thank you. salamat po kay sir. Thank you. Salamat po.